دوستان عزیز، پیش از اون که ویدیو را آغاز میکنیم خواستم نمی کمک ویدیو از افریقا که دامادم با برادراش برای پدر و مادر رحمتشون آب شدن خیر کردین. پیش از اون گفتنیم که خداوند خیرشون را قبول بگردونه، الله مهربان ما را نیز یکی از خیر کنندگان اسلام بگردونه، ما را خیر کنیم نسبت گذشتگیامون، نسبت مثلا نمی کم بغلا و کم بیزیت ما را دست به خیر کنه. پروردگار خیری که کسی که میکند برای اسلام و برای بنده های کم بیزاعت، برای بنده های دستنگر خداوند خیرشون قبول بگردونه و مرحمت تماشا کنین. شما را نیز همیشه دست به خیر کنه، خیر شما را همیشه قبول بگردونه. آمین. نور الله فجرا جد بعد العسر يسرا ربنا ألاق قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الحوض ري أنت هذا البأسفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. دوستان عزیز، خواهرکات، گناها، همه کسا خوش آمدین. امیدوارم که همتون خوب و سلامتین. ما نیز همچنین سلامت و بردم هستیم. دوستان عزیز، یک بار دیگه همتون برای فرارسی تحصیل فرزندا تبریک میکنم. خداوند فرزندایم همه ما و شما را پیش از همه علم اسلامیشه و علم دنیویشون خداوند زیاده بگردونه، زبانشون برا بگردونه. خداوند هم درباره علم اسلام هم درباره علم دنیوی خداوند زبانشون برا شوه و ما پدر و مادرها همه وقت هم در نزد خداوند هم در نزد جامعه سربلند و سرفراز باشیم از خاطر فرزندامون که علم خوش رو بیاموزن، صاحب علم باشن. آمین. دوستان عزیز، اینجا خواستم که ویدیو را آغاز محکم کنم، پس کنم و بعد خودم با شما چخ کنم. سوال جواب و کامنتاریو، یعنی که با سوالاتون جواب. دوستان عزیز، اینجا سوالو خیلی زیاد شدگیند. ویدیو کرده بودم دوستان عزیز، راستی گپ ویدیو کرده بودم. در ویدیو کرده بودم فقط درباره اومدن آلمان کرده بودم و ویدیو را کراچی چی کردم نپرتادم و ویدیو هست نپرتافتم. ایسر ویدیو کردم. برای چی ایسر ویدیو کردم؟ برای که در یک ویدیو بسیار سوال جواب سوال بسیار شدگان برای که برای دیتا خواستم همین ویدیو را مخصوص برای دیتا چی کنم. دوستان عزیز، باور کنید وقتی که من همین دیتا را میگم، دیتا حقانی راستی گپ از راستی میگم، خیلی ماده فایده کرد. بسیارا میگفتن که وقتی که سال سن زن یا که مرد بالا شود، دیتا گرفتن دیتا کردن خیلی مشکل میشه. از چی سبب؟ برای که سال سن که کلان کشید بعد دیتا کردن هم قیم میشه و مثلا گشنه شیشتن هم قیم میشه و خیلی آدم چشید رنگی میفورش که بخوره تیز میفورش تیز و آب خوره و خیلی میفورش ده قطعه بمزه. برای همین از همین 40 ساله بالا شده تمام دیتا میگن قینه، دیتا کردن قینه، دیتا را هر آدم قپیدن نمیتونه، بعد خراب شدن هم خیلی دشوار است. دوستان عزیز، همه دروغ است، باور نکنیم، راستی گپ باور نکنیم. ما خود تجربه کردم. الحمدلله باور کنیم نکنیم. ما 68 کیلو و 900 بودم. خوزی الحمدلله
59 будам ва бисёр одамо гуфтанд ки ба ин соли синди 59 килои камай бо ки 1 кило 2 кило хата зиёд кардем бозе алҳамдулилло 61 9 агар ягон чи бихӯрем 62 200 мешавам 62 300 мешавам бозе хай гӯё ами килои вайм асосим 62 100 барои ҳамин дӯстони азиз ягон кас ягон чи гуфт дилмонда нашин алҳамдулилло ҳамаш дар дасти худованд пеш аз ҳама худованд баъд биёмиш ки дар дасти худ монад агар ки кӯшиш кунӣ иншалло ки ба вай мерасӣ ана ки диетаро ма чӣ хел мефаҳмам дӯстони азиз ма рости гап ҳамин як сол нехай ҳамин 6 моҳра диетаи сахт қапидам абсолютно диетаи сахт қапидам на нон хӯрдам на масалан нона тамоман истифода намебурдам ба алкутои рӯғанирам кам истифода мекардам ҳамин 6 моҳ диетаи жёстки қапидам баъд дӯстони азиз агар хоҳем ма силкаша мепартам ва силкара мемонам агар бихоҳем ба комментария нависем ман машқ кардам машқе ки мисол ба синни соли худам вобаста буд ҳамун машқа айрӯи тудони худо ма 6 моҳи ровна ҳамун машқа кардам дугони азиз ҳама мо вақто ҳам курс мехондам ҳам дарси шафёрӣ мерафтам ҳам бо важденӣ мекардам ҳам бо саҳар барвақт мехестам вақте намоза хондан пеш аз намоза хондан дӯстони азиз ма ҳозир мегӯям чӣ хел диета кардам пеш аз намоза хондан ма аввал об мехӯрдам намоза мехондам уже ним соат мегзашт оби хӯрдагим зависта ихта чанд қай мехӯрем ма дар рӯз 3 литр об мехӯрдам ҳатто аз 3 литр зиёд ҳам об мехӯрдам хай гапа кӯтоҳ карда гап занем саҳар барвақт аввал пеш аз чӣ кардан оби хунук намехӯрдам оби ширгам намехӯрдам оба камакак ҷӯш мекардам ба мехӯрдам об мехӯрдам намозам мехондам уже об хӯрданам ним соат гузашта буд ягон чи нахӯрдам машқ мекардам машқ хай аввалаш худованда диемиш ки кӯшиш ки кунӣ ҳамаи чӣ мешава ҳамаи муродат ҳосил мешава иншалло машқ кардам анами 6 моҳа ма анами диетаи жёстки ма анами об хӯрдам нона абсолютно намехӯрдам гарчанд ки дилам мекашид нона медидам вай мекардам не ки хидма қапидам ҳамин 6 моҳи ровна ма диетаи жёстки қапидам фақат бо мегӯям ки 3 литр об мехӯрдам дар як рӯз 2 бор хӯрок мехӯрдам 2 бор як бор саҳарӣ масалан ягон чизак мехӯрдам саҳарӣ медонед чӣ мехӯрдам вақте оба хӯрдам машқ кардам бо об мехӯрдам баъди об хӯрдан чӣ мехӯрдам тухми обдӯшон мекардам мехӯрдам баъди тухми обдӯшон ягон кофеҳай хеле ширини бад намекардаму ягон қандчой ҳар душа мисол ё коферо ё чоя ширин намедам камакак ширин мекардам мехӯрдам қайки як мисол машқ мекунам ё ки дарс мерам баъди дарс бо важденӣ мерафтам барои ҳамин камакак ширин карда мехӯрдам барое ки нона истифода ки намебурдам ҳамин ширинира чой ё ки коферо ширин карда мехӯрдам баъд ё ягон масалан авқот мехӯрдам макарон мехӯрдам ё ки низ гречка мехӯрдам ҳамин авқотои вай мехӯрдам да авқоти обдорро кам истифода мебурдам барои чӣ барое ки авқоти обдорда агар мехӯрдам бенон чӣ хеле бенон обдорро намешавад худа барои ин авқотои ҳамин гречка хеле чизое ки хароб мекунад холоро хӯрдам гречкаро абсолютно беравған чӣ мекардам мехӯрдам гречкаро медӯшондам ҳамин хел баъд мехӯрдам ва бисёртар помидор бодирӣ зелен бовар кунед ё ганда фоида мекунад барои хароб шидан ман ҳаминоро истифода бурдам короче 2 бор авқот мехӯрдам саҳарро бегани соатҳои 2 ё 3 мехӯрдам тамом баъд ё агар гушна мемондам инами бодиринг помидор инами хеле чизора истифода мебурдам анами хел дӯстони азиз агар шумо низ ҳамин гуфтагӯи маро бикунед иншаалло ки
иншалла аз худованд умедворам ки фоида мекунад хароб мекунадтон. Агар ягон чӣ боша марҳамат бо нависен бо муфассалтар мефаҳмонам ки чӣ хел вай кардан дар кора. Не ки сами главни 3 литр бояд ҳар рӯз об бихӯрем. Об беҳад фоидаи калон дорад. Барои хароб шидан оба истифода баред. Агар машқам ки накарде оба бисёр истифода баред. ҳозир худоро шукр алҳамдулиллоҳ ҳамаи чиро мехӯрам. Аз он сабаб ки ман барои чӣ фарбе намешам, барое ки обу бодиринг помидор ҳам хеле чизора ман бисёр истифода мебарам.